Mari kita sekarang melihat satu bagian dari firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8. Let us see part of scriptures from John verse 8, chapter 8. John chapter 8. John chapter 8 verse 21 to 30. Yohanes 8 ayat 21 sampai 30. John chapter 8 verse 21 to 30, and I will read this passage for you, and you can follow the passage on your scriptures. Yohanes 8 ayat 21 sampai 30. Saya akan membacakan perikop ini dan saudara-saudara bisa membacanya dalam Alkitab Anda. So he said to them again, I am going away, and you will seek me, and you will die in your sin. Where I am going, you cannot come. So the Jews said, will he kill himself, since he says, where I am going, you cannot come? He said to them, you are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world. I told you that you would die in your sins. For unless you believe that I am he, you will die in your sins. So they said to him, who are you? Jesus said to them, just what I have been telling you from the beginning. I have much to say about you and much to judge. But he who sent me is true, and I declare to the world that what I have heard from him. They did not understand what they had been speaking to them, that he had been speaking to them about the Father. So Jesus said to them, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am he, and that I do nothing on my own authority, but speak just as the Father taught me. And he who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to him. As he was saying these things, many believed in him. Let us bow down our head and let us pray. Father, we thank you that today you gather us here to worship you and to meditate upon your word. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengumpulkan kami semua di sini untuk bisa membaca firman-Mu dan juga untuk memeditasi, merenungkan firman-Mu. Please bless your servant who will speak your word. Tolong berkati hamba-Mu yang akan membicarakan firman-Mu. And bless your congregations who have come. Dan berkati jemaat-Mu yang sudah menghadiri servis ini. We pray that this service might be filled with your grace. Kami berdoa kiranya Tuhan bisa memberkati kebaktian ini. And everyone will receive blessings and fullness in their life. Dan setiap orang bisa menerima berkat dalam hidup mereka. In the name of Jesus Christ we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Right. So today we will continue our meditations, our devotions from John chapter 8. Hari ini kita akan meneruskan renungan kita dari Injil Yohanes pasal 8. And after this Sunday, I decided to have a break on preaching John's Gospel. Setelah minggu ini, saya berkeputusan untuk berhenti dari membicarakan Yohanes pasal 8. And we will enter into the discussion about Good Friday, Easter Sunday, and also Trinity Sunday afterwards. Dan kita akan membahas mengenai Jumat Agung, Paskah, dan juga Trinity Sunday. And after Trinity Sunday, we will begin a new series about Christian life, and I'm thinking that we would discuss the experience of God's silence in our life. Setelah Minggu Trinitas, kita akan mungkin membahas bahan-bahan topikal, mungkin pengalaman kediaman Tuhan. Ketika Tuhan diam, pengalaman ketika Tuhan diam. So today will be the last one this month, and we will continue after we finish the short series. Dan hari ini adalah yang terakhir, dan kita akan melanjutkan setelah bahan-bahan topikal. Right. So if you look at John chapter 8, verse 21 to 30, jika Anda melihat Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 30, in simple manners we can divide this passage into three big parts. kita bisa memikirkan perikop ini dalam 3 bagian. So the first one we will talk about what is our real problem in life. Pertama adalah apakah masalah utama dalam hidup kita? And the second one, what is the symptoms of that problem? Apakah gejala dari masalah utama itu? And the third one is what's the cure of that problem? Dan yang terakhir adalah apakah solusinya? So let's go to our first point. What is our problem in this life? Mari kita membahas masalah yang poin pertama, yaitu apakah masalah utama kita. Verse 21 until verse 24. Ayat 21 sampai 24. I'll read this
verses again to you. Saya akan membacakan ayat ini untuk Anda. So Jesus said to them again, I am going away, and you will seek me, and you will die in your sin. Where I am going, you cannot come. So the Jews said, will he kill himself, since he says, where I am going, you cannot come? He said to them, you are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world. I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am he, you will die in your sins. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. So the real problem in our life is that we are having a separation between the world above and the world below. Masalah utama kita adalah adanya keterpisahan antara dunia yang di atas dan dunia yang di bawah. So what is the world above according to John's Gospel? Apakah dunia di atas menurut Injil Yohanes? So if you open the first chapter of John's Gospel, Jika Anda membuka perikop pertama dari Injil Yohanes, pasal pertama, if you open the first chapter in John's Gospel, then you will realize that there's a description about what is the world from above is. jika Anda membuka pasal pertama dari Yohanes akan melihat penjelasan apakah itu dunia yang di atas. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Pada permulaannya adalah Allah dan Allah bersama dengan Pada mulanya adalah Firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. So that's the world above. itu adalah dunia yang di atas. So what do we have in the world above? Apa yang kita miliki di dunia di atas? Well, in the world above, in the realm above, we have this fellowship between the Father and the Son, between God and His Word. Di dunia atas ada persekutuan antara Allah Bapa dan Allah Anak. And in that fellowship between the Father and the Son, this is what we call as the eternal life. Dalam persekutuan Allah Bapa dan Allah Anak inilah yang kita sebut sebagai hidupan yang kekal. So oftentimes as Christians, when we think about eternal life, Sebagai seorang Kristen, kadang-kadang kita berpikir apakah kehidupan kekal itu. we often think that eternal life is simply an everlasting life, a life that is limitless in duration. Kita kadang-kadang berpikir bahwa kehidupan kekal adalah hidup yang tidak berakhir, yang tidak ada waktu dan durasi. That's not wrong, but that's not just it. Itu tidak salah, tapi bukan hanya itu. The eternal life, according to John's Gospel, it means that we, as creature, we participate, we enjoy the fellowship between the Father and the Son, who is in the realm above. Hidup yang kekal yang sesungguhnya adalah kita menikmati kehidupan dengan persekutuan dengan Allah Bapa dan Allah Anak di dunia yang di atas. So that's the realm above. Itulah dunia yang di atas. So what do we mean by the realm below? Apakah maksudnya dengan dunia yang di bawah? So if you remember, brothers and sisters, in the first chapter of John's Gospel, Jika Anda ingat, saudara-saudara, dalam pasal pertama dari Injil Yohanes, then you will see that there's a darkness there, that the light will shed his light upon that darkness. Jika Anda ingat, ada kegelapan di sana yang akan menyinari kegelapan itu sendiri. Ada terang yang akan menyinari kegelapan itu. Ya. So what's that darkness? Apakah kegelapan itu? The darkness, the world below, is not simply the material world that we have. Kegelapan itu bukanlah hanya dunia materi yang ada yang kita miliki. Matter is not something evil in Christian life. Dunia materi bukanlah hal yang jahat dalam kehidupan kekristenan. Because we read in the first book of the Bible, the book of Genesis, Karena kita membaca dalam buku pertama dalam Alkitab, yaitu buku Kejadian. God himself, he created the material world, and God said everything was just very good. Tuhan menciptakan dunia materi dan Tuhan mengatakan semua itu adalah baik. So the material world is something that is good. So jadi dunia materi adalah sesuatu yang baik. So what we mean by the world below is not just the material world per se, but the material world in opposition to God. Jadi yang kita maksud dengan dunia materi adalah bukan hanya dunia materi itu sendiri, tapi juga dunia materi yang memberontak kepada Tuhan. It is the rebellion. It is the sin that plagued the material world that is called the darkness in John's Gospel.
yaitu adalah Yaitu adalah dosa yang mencemari seluruh isi dunia itu, yang mengakibatkan dunia itu disebut sebagai dunia yang gelap. Ya, dunia yang di bawah, the world from below. Now, this is the realm where we all belong. ini adalah dunia di mana kita berada. When we are born in this world, we already carry that sin. Ketika kita lahir dalam dunia ini, kita sudah ada dalam dosa itu. And we are separated from God, who is in the realm above. Dan kita terpisah dengan Tuhan dari dunia di atas. And when we are alienated from God, that means our destiny is just death. Kita sudah terpisah dari Tuhan, yang berarti tujuan kita adalah mati, kematian. Now, in this verse, brothers and sisters, Dalam ayat ini, saudara-saudara, Jesus said, I'm going away and you will seek me and you will die in your sin. Where I am going, you cannot come. So Jesus said, where I'm going, you cannot come. di dalam ayat ini dikatakan, aku akan pergi dan kamu akan mencariku. Kemana aku pergi, kamu tidak dapat datang. So there's a separation between the world above, where the Father and the Son dwells perfectly, Jadi ada keterpisahan antara dunia di atas, di mana Allah Bapa dan Allah Anak bersekutu dengan sangat sempurna, and the world below, where sin and death and darkness controls everything. dengan dunia di bawah, di mana dosa dan kegelapan dan kematian dan dosa semua mengontrol semuanya itu. So this is our problem. Jadi ini as adalah masalah Christians. kita. Now, when we talk about this big problem in our life, Ketika kita membicarakan masalah yang besar ini dalam hidup kita, there are some like reflections that we can learn here. ada beberapa refleksi yang dapat kita pelajari dari hal ini. There are some lessons that we can always meditate upon. Ada hal-hal yang dapat kita renungkan. First, we can discuss and we can learn about the beauty of Christianity. Yang pertama adalah kita bisa mempelajari bagaimana keindahan dari iman Kristen. The fact that we have these separations between the Father and the Son and the sinful creation. Kenyataan bahwa ada keterpisahan antara Allah Bapa dan Allah Anak dan juga natur dosa. It tells us that we are actually more miserable than we think we are. Itu mengatakan bahwa kita seharusnya adalah lebih kacau daripada seharusnya. We are actually more sinful than we think we are. Kita adalah lebih berdosa dari apa yang kita pikirkan semula. The fact that we cannot see that kind of separations, the fact that we think that we are already content in our life, it actually tells that yes, we are blind to that separation. Kenyataan bahwa kita merasa berkecukupan dan tidak bisa melihat semua hal ini dan buta terhadap hal ini, itu menyatakan bahwa kita benar-benar terpisah daripada Tuhan. I'll tell you in the second point why that could mean good. Saya akan menceritakan kepada saudara bagaimana dalam poin kedua apa artinya itu. Saya nanti akan kasih tahu di dalam poin yang kedua ya, kenapa itu bisa merupakan satu comfort untuk kita sekalian. Ya. Tapi the next thing ya, that we can learn. Hal berikutnya yang kita bisa pelajari adalah the beauty of Christianity also says that even though there's a separations between the world above and the world below, walaupun dalam kekristenan ada keterpisahan antara dunia di atas dan dunia di bawah, but Christianity says that God the Son, He Himself descended into the world below. Dalam kekristenan dikatakan bahwa Allah Anak sudah turun ke dalam dunia. God Himself, He participated in the darkness, in the sin, and every problem in the world below. Allah Anak sudah ada di dalam dunia, di dalam dosa, di dalam dunia yang penuh dosa, di dalam dunia yang penuh kegelapan. And when God the Son, He was in this world, then what He did was He redeemed this fallen world. Dan ketika Allah Anak berada di dalam dunia ini, maka Allah Anak mempertobatkan seluruh dunia ini. So that's the beauty of Christianity. Itulah keindahan kekristenan. There is a separation. This is the big problem. Ada keterpisahan, inilah masalah utamanya. But against that story of separation, we see that God Himself is willing to come down to earth, this sinful world. Dalam cerita keterpisahan itu kita bisa melihat bahwa Allah Anak datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia ini. And the glory of God is revealed when we see that God, He did not grasp, He did not become selfish and defend His own rights on the realm above, but He's willing to lay down His glory and become man to die for
everyone who believes in him. Kemuliaan Tuhan justru dinyatakan ketika Tuhan tidak menyelamatkan kemuliaannya sendiri, tapi Tuhan memberikan hidupnya untuk bisa menyelamatkan dunia dan manusia. This is the beauty of Christianity. Inilah keindahan kekristenan. That God, he did not merely walk in Eden where everything was perfect. Tuhan tidak hanya jalan dalam Eden ketika semuanya sempurna, But when we all fail, when we all fall into sin, God still walk with us in Calvary. ketika kita semua jatuh dalam dosa, Tuhan tetap berjalan bersama dengan kita di Kalvari. Another reflection that we can draw from this first point. Refleksi lain yang kita bisa ambil dari poin pertama ini adalah We can think about spiritual life. kita bisa memikirkan mengenai spiritual kehidupan spiritual. When you think about spirituality, what's the first thing that pop up on your mind? Ketika Anda memikirkan spiritualitas, apakah yang terpikir dalam pikiran Anda? What's the first thing that pop up on your mind when you say that, when you think that, that man is so spiritual? Apa yang terpikir dalam kepala Anda ketika ada orang yang mengatakan, orang itu adalah orang yang sangat spiritual? Is it because he can do a lot of ascetic things? Apakah dia bisa melakukan hal-hal yang suci, Hal-hal yang ascetic. To train himself really hard in all difficult situations to still be good? Jadi dalam hal-hal yang sulit dia tetap bisa melakukan hal-hal yang baik sehingga dia bisa melakukan hal yang baik. Or do we think that the spiritual man means someone who has this kind of inner peace, the stoic inner peace that is immovable by all situations around him? Apakah spiritual itu berarti orang ini memiliki suatu ketenangan yang sejati, orang-orang yang stoik yang tidak bisa digerakkan oleh keadaan-keadaan di sekitarnya? If we don't have the framework of John's gospel, we might be tempted to think that way. Kalau kita tidak memiliki kerangka daripada Injil Yohanes, maka kita akan mungkin berpikir hal seperti itu. Yes, that person is more spiritual than I am because he can do a lot of things. He can maybe he can sleep on a board full of nails. Ya, orang itu mungkin lebih spiritual daripada saya karena orang itu bisa tidur di atas papan yang banyak dengan paku, diisi dengan banyak paku. Like he can fast with such a long period of time that he becomes very, very thin. Dia bisa berpuasa dalam waktu yang lama sehingga dia menjadi kurus. And that's something that is already done in many cultures and many religions. Itu sudah banyak dilakukan dalam banyak tradisi dan juga banyak kebudayaan dan banyak agama. But when we look this issue, the issue of spirituality from the perspective of John's gospel, we know that the litmus test. Maka ketika kita melihat hal ini dari perspektif Injil Yohanes, then we know that the answer about the true spirituality does not lie on the practice or your inner experience about so-called spiritual world. Maka jawabannya adalah bukan terdapat dari kehidupan spiritual atau kehidupan praktikal dalam kehidupan mereka. The true spiritual man, the true spirituality means a life that is connected with the realm above. Spiritualitas yang sejati adalah spiritualitas yang terkait dengan kehidupan dan persekutuan di atas. And it means the only true spirituality is spirituality that is centered on Jesus Christ. Jadi spiritualitas yang benar-benar genuine, benar-benar asli adalah spiritualitas yang terkait dengan Yesus Kristus. Because he is the only meeting point, he's the only bridge between the realm above and the realm below. Karena dia satu-satunya jembatan antara dunia di atas dan dunia di bawah. I'll read this verse to you. Saya akan bacakan ayat ini untuk Anda. I'll read verse 23. Saya bacakan ayat 23. Sorry, verse 24. Ayat 24. I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am He, you will die in your sins, say Jesus Christ. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. If we don't have that connection with Jesus Christ, the only person from heaven that becomes the bridge to this world from below, then we will die in our sins. Jikalau kita tidak percaya pada Yesus Kristus, satu-satunya orang yang bisa menjembatani antara dunia atas dan dunia bawah, maka kita akan mati. So it means no matter how great a person is. Jadi tidak peduli bagaimana hebat seseorang itu, no matter how great a religious founder is, bagaimana besarnya seorang penemu agama, no matter how great spiritual experience you might have, betapa hebatnya
Anda memiliki pengalaman spiritual, But if that is disconnected from the presence of Jesus Christ, that's basically experience and greatness from below. jadi kalau Anda tidak memiliki keterkaitan dengan Yesus Kristus, maka itu adalah segala sesuatu yang dari dunia bawah. And it means it will all vanish with your sins. says Dan itu Jesus akan Christ. hilang sia-sia dengan dosa-dosa Anda. So that's the problem, our problem in this world. Itulah masalah dalam dunia ini. Our greatest problem is not just financial recession. Masalah kita bukan hanyalah resesi keuangan, Our biggest problem is not how we pay our mortgage bukanlah bagaimana cara kita membayar mortgage kita, or how we run a good life in Atau- a good family life in this world. atau bagaimana kita memiliki keluarga yang baik. They are all important things to think about. Semua itu adalah hal-hal yang baik yang harus kita pikirkan. But the biggest problem, according to John's Gospels, once again, is there's a separation. Tapi hal yang paling besar yang dikatakan oleh Injil Yohanes adalah ada perpisahan yang besar Between God and man. antara Tuhan dan manusia. And without the presence of Jesus Christ, every man will die in their sins in this world below. Tanpa adanya Tuhan Yesus Kristus, maka semua manusia akan mati dalam dunia di bawah ini. So let's do the second point, verse 25 to verse 27. Mari kita membahas poin kedua, yaitu dari ayat 25 sampai 27. So they said to him, "Who are you?" Jesus said to them, "Just what I have been telling you from the beginning. I have much to say about you and much to judge, but he who sent me is true, and I declare to the world that what I have heard from him." They did not understand that he had been speaking to them about the Father. Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara kepada kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. So if our biggest problem is the separations between God in the realm above and we, sinners, in the realm below, so what's the symptoms of that problem that we can observe? Jadi masalah utamanya adalah perpisahan antara kita di dunia bawah dengan Allah Bapa di dunia atas. Jadi apakah simptom-simptom atau gejala-gejalanya itu? Look at again, verse 25. Who are you? So they said to Jesus, "Who are you?" Mari kita melihat ayat ke-25, dikatakan, "Siapakah kamu?" Dikatakan, Yesus berkata, "Siapakah kamu?" So, this is like the same conversations that began from John chapter 7. Ini sudah dibahas di Yohanes pasal 7. So, this is the continuation from the conversation that started in John chapter 7. Ini adalah penerusan dari pembicaraan Yohanes pasal 7. If you read John chapter 7, Jika Anda membaca Yohanes pasal 7, then you will realize that many times Jesus have already taught these people. Anda bisa menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah mengajar banyak orang-orang ini. For instance, that he is the light of the world. Contohnya dia adalah terang dunia. That he's the only one that can give the living water. Dia adalah satu-satunya yang bisa memberikan air kehidupan. That he is sent by his Father. Bahwa dia dikirim oleh Bapa di surga. That he is from heaven. Bahwa dia berasal dari surga. That he is actually divine. He is God. Bahwa dia adalah Tuhan. So after a lot of conversations between Jesus who revealed himself to these Jewish leaders, look at what they said. Who are you? Setelah begitu banyak pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan pemuka-pemuka agama orang Yahudi, apakah yang ditanyakan mereka? Siapakah kamu? So this is the indicators, this is the symptoms of that separation. Inilah indikator atau gejala daripada perpisahan itu. That somehow man cannot really understand who Jesus is, even though people have been sharing the gospel to them. That's the symptoms of the separation. Inilah gejala itu, yaitu bahwa manusia itu tidak bisa mengenal siapakah Kristus, walaupun Kristus sudah berkali-kali mengajar ataupun mereka sudah mendengar bagaimana siapakah Kristus itu. I'm not just talking about non-Christians who hear the first time, who hear the gospel for the first time. Saya bukan berbicara mengenai orang non-Kristen yang baru mendengar firman Tuhan untuk pertama kali. Even when we think that we are already Christians, we are born in Christian families. Bahkan kita yang sudah lahir dalam keluarga Kristen, yang sudah menjadi Kristen, and we already
trained to go to Sunday schools even since when we were young. Dan kita sudah dilatih untuk bisa pergi ke sekolah minggu sejak kita kecil. But when deep in our heart we don't truly grasp who Jesus is, Dalam hati kita yang paling dalam kita tidak mengerti siapakah Yesus Kristus itu. that he is the only son of the Father, Bahwa dia adalah satu-satunya anak daripada Allah. that he is qualitatively different from any religious founders, Bahwa dia memiliki perbedaan kualitatif dari segala macam penemu-penemu agama. and in him is the eternal life. Di dalam dia adalah kehidupan kekal. And only in him that our hunger will be made satisfied. Hanya di dalam dia maka kelaparan dan kehausan kita akan diberi kepuasan. Even though we think that we are Christians, but if we never arrive at that conviction that we are actually people from below. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa kalau kita adalah Kristen tapi kita tidak memiliki keyakinan seperti itu, maka kita adalah manusia-manusia dari bawah. Deep in our heart, we still ask the same question, who are you? Who is Jesus? Di dalam hati kita yang paling dalam kita masih bertanya, siapakah engkau? Siapakah Yesus? Now, this is not just an intellectual misunderstanding about who Jesus is. Ini bukanlah kesalahpahaman intelektual mengenai siapakah Yesus Kristus. Because definitely, Jesus is speaking to all these religious teachers. Yesus berbicara kepada semua pemuka-pemuka agama ini. Jesus is speaking to the scholars in his time. Yesus berbicara kepada orang-orang yang pintar pada zamannya. They understood the Jewish scriptures. Mereka mengerti kitab-kitab Yahudi. They understand the Old Testament. Mereka mengerti Perjanjian Lama. So they have this intellectual capacity in terms of the intellectual intelligence. Mereka memiliki intelektual kapasitas dalam hal intelektualitas. Dalam reasoning. Dalam berargumen. Dalam berpikir. So this blindness is actually a deeper blindness than just mere intellectual blindness. Jadi kebutaan ini lebih dalam daripada kebutaan intelektual. Again, this is the blindness that is caused by the fact they are actually under the realm of sin. They are actually from below. Kebutaan ini adalah juga dikarenakan semua ini adalah manusia-manusia ini berasal dari dunia bawah. Another aspect of this blindness, another aspect of the symptoms, aspek yang lain daripada kebutaan ini, daripada symptoms, daripada gejala ini adalah is that we also blind about our own disability to save ourselves. Kita juga buta terhadap kemampuan kita untuk bisa menyelamatkan diri kita sendiri. So if you share the gospel to, maybe non-Christians, jika kita memberitakan firman Tuhan kepada orang non-Kristen, or you share the gospel to persons that you think that they're actually nominal Christians, atau kita memberitakan firman Tuhan kepada orang Kristen yang mungkin orang Kristen KTP, then you will always meet that these two will go together, the blindness about Jesus Christ and the blindness about their own disability. Maka dua hal ini akan berjalan beriringan, yaitu kebutaan mengenai Yesus Kristus dan kebutaan mengenai keadaan diri mereka sendiri. I want to read this quotation from this person, Malcolm Muggeridge. Saya akan membacakan satu quote dari Malcolm Muggeridge. The depravity of man is at once the most empirically verifiable reality, but at the same time the most intellectually resisted fact. Kebobrokan manusia adalah realita empiris yang paling jelas, tapi juga sekaligus fakta yang paling disangkal. So the depravity of man is actually a brute fact that people can actually see, people can actually experience that depravity. Kebobrokan manusia adalah suatu fakta brutal yang sebenarnya benar-benar bisa dilihat, tapi tetap disangkal. But people could not just accept that. Tapi orang-orang tidak bisa menerimanya. That we cannot save ourselves. Bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. That the problem is actually lies deep within our heart. Bahwa masalahnya adalah di dalam hati kita yang paling dalam. I'll let you know this one through experiment. Saya akan menceritakan mengenai satu eksperimen penelitian. This is called the Milgram experiment. Namanya adalah eksperimen penelitian Milgram. So Milgram experiment is conducted by this scholar from Yale University in 1961.
Eksperimen Milgram ini diadakan oleh seseorang bernama Stanley Milgram dari Yale University di tahun 1961. So the context, the historical context around that time is that, you know Mossad, right? Anyone doesn't know about Mossad? Apakah Anda tahu Mossad? So Mossad is the secret agency of Israel. Mossad adalah agen rahasia dari Israel. Okay? So after the Second World War, Setelah Perang Dunia Kedua, the Israel government, they purposely hunt everyone who is involved in the Holocaust. Pemerintah Israel memburu orang-orang yang terlibat dalam Holocaust. And all these Nazi soldiers, they just spread around the world. Dan semua tentara-tentara Nazi ini menyebar ke seluruh dunia. And one of them went to Argentina, Salah satu pergi ke Argentina. and his name is Adolf Eichmann. Dan namanya adalah Adolf Eichmann. So finally, the government said to Mossad, right, you just make a special team here in Israel, and then you fly to Argentina to get that person, Adolf Eichmann, bring him back to Jerusalem, and we will put him on trial here. Jadi Mossad ini diberi It's tugas. Mossad, not Mochart. Okay, Mossad. Totally different. Mossad diberikan tugas untuk mengambil Adolf Eichmann ini dan untuk dibawa pulang untuk diadili. So finally, after a very thrilling mission, they finally got Adolf Eichmann, and they put Adolf Eichmann on trial in Jerusalem. Ya, dan akhirnya setelah misinya selesai, Adolf Eichmann bisa dibawa pulang dan diadili. And he was basically executed in Israel. Dan akhirnya dia dihukum mati di Israel. So this person, Stanley Milgram, he has this kind of idea. He has this kind of question. Stanley Milgram memiliki suatu ide, memiliki suatu pertanyaan. Is the atrocity of Nazi could happen here in America? Apakah keburukan-keburukan daripada Nazi bisa terjadi di sini di Amerika? Put differently, if Hitler was born in America and he grew up in America, will he be able to turn America to be like German back then? Jikalau Adolf Hitler lahir di Amerika, apakah Adolf Hitler bisa membuat Amerika seperti Jerman? How many Americans will turn to be like Nazi soldiers? Berapa banyak orang Amerika yang bisa menjadi tentara Nazi? So when this person, Milgram, he asked his colleagues, what do you think? How many Americans would go into madness like the Nazi soldiers? Everyone almost say, well, maybe there is, maybe just like a very, very, very little percentage, maybe just 1% from the whole American community. Jadi ketika Stanley Milgram bertanya kepada teman-teman dan kerabat-kerabatnya, berapa banyak kira-kira yang bisa menjadi orang-orang dan tentara-tentara Nazi? Teman-temannya berkata mungkin ya 1%. And then Milgram, he made this experiment. Dan kemudian Milgram membuat eksperimen ini. So he asked like 40 adults, Dia mempersilakan 40 orang dewasa, ranging from 25 to 50 years old, usia kira-kira 20 sampai 50 tahun, from different backgrounds and different situations Dari and walk of life, dari berbagai latar belakang dan berbagai macam kehidupan, to deliberately give electric shock to several students. untuk sengaja memberikan sengatan listrik kepada beberapa murid. So these students, they are all actually actors. Murid-murid ini sebenarnya hanya aktor. So the test is actually for these 40 people. Tesnya ini sebenarnya untuk 40 orang ini. So the tester say to these 40 people, Tester ini berkata kepada 40 orang ini, I will give like some questions to these students, saya akan memberikan pertanyaan kepada murid-murid ini. and whenever they fail to give the right answer, just give them electric shock. Ketika mereka salah, mereka menjawab hal yang salah, silakan memberikan sengatan listrik. Ranging from the lowest 15 volt Dimulai dari yang paling rendah yaitu 15 volt until the deadliest 450 volt. sampai yang tertinggi yaitu 450 volt. Now, long story short, Jadi singkat kata, how many people they finally give that electric shock to all those actors?
Berapa banyak yang memberikan sengatan listrik kepada aktor-aktor ini, murid-murid ini? Almost those 40 people, they Uh, give 300 volts to the students. Hampir semuanya memberikan sengatan listrik 300 volt kepada murid-murid itu. 65% of those 40 people, they give 450 volts. 65% memberikan 450 volt kepada murid-murid itu. In real life, Dalam kehidupan nyata, they could actually kill all the students if they really give that, electric shock. mereka bisa membunuh murid-murid ini kalau misalkan diberikan 450 volt yang asli. So what happened? Jadi apa yang terjadi? So whenever all these 40 people, they feel like doubt in their hearts, oh no, this is so bad because I can hear they're crying and they're yelling for pain. Jadi apa yang terjadi ketika orang-orang ini, 40 orang ini mendengarkan, mereka sedang kesakitan, mereka sedang menangis. And the tester, Stanley Milgram said, don't worry, just go on. Stanley Milgram akan berkata, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, silakan terus. You cannot stop here. Kamu tidak bisa berhenti di sini. This is very important. Ini sangat penting. Just do what you told. Just lakukan apa yang kamu disuruh. And finally, every one of them, they reach 300 volts minimum and max 450. That could actually kill a person. Dan akhirnya semuanya mencapai 300, memberikan sengatan listrik 300 volt dan 65% memberikan 450 volt yang bisa membunuh murid-murid ini. And Milgram experiment is actually quite disturbing. Eksperimen Milgram ini sebenarnya sangat mengganggu. Because it means that you can actually control people who think they are good enough not to participate in evil things. Ini berarti bahwa kita bisa menyatakan bahwa kita bisa mengkontrol orang-orang baik yang merasa tidak bisa berpartisipasi dalam hal-hal yang jelek. And worse, Dan lebih buruk lagi, this experiment has been replicated in many countries, eksperimen ini diulang di dalam berbagai negara, in many cultures, di dalam berbagai kebudayaan, and the result is pretty much consistent. dengan hasil yang cukup konsisten. So, back to the first question that Stanley Milgram has. Jadi kembali kepada pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Stanley Milgram. If Hitler was born in your country and you were born in his era and he tried to control you to do what he wanted to do, will you do it? Jikalau Hitler lahir di dalam era ini dan dia mengontrol semuanya dan mengajak Anda untuk melakukan hal yang dia inginkan, apakah Anda akan melakukannya? Milgram experiment says most likely you would follow Hitler. Eksperimen Milgram menyatakan bahwa kemungkinan besar Anda akan mengikuti Hitler. If you begin to feel that, yeah, I'm quite disturbed about that experiment. Jika Anda merasa, wah, saya terganggu oleh eksperimen ini, This brings us to the first point that we talked before. ini membawa kita kepada poin pertama yang kita bahas sebelumnya. There's a bigger separation. Itu There's a big separation. Ada perpisahan yang besar, The world above and the world below. dunia atas dan dunia bawah. The world below is the world of sin and death. Dunia bawah adalah dunia penuh dengan dosa dan kematian, And we are actually worse than we think we are. dan kita lebih buruk daripada apa yang kita pikirkan. That's just one experiment, Milgram's experiment. Itu hanya satu eksperimen, yaitu eksperimen Milgram. There's another experiment if you want to check. It's called the Lucifer effect. Ada satu lagi eksperimen namanya Lucifer effect. I'm not going to talk about Lucifer effect here, Saya tidak akan membicarakan mengenai efek Lucifer di sini. but that's just another experiment, social experiment in the present that confirms, basically, the observation that yes, we have evil in our heart. Ini adalah satu eksperimen yang mengkonfirmasi bahwa ya, kita memiliki suatu kejahatan dalam hati kita. So what are the indicators of these separations between the world above and the world below? That's our second question. Jadi apakah indikator daripada perpisahan dari dunia atas dan dunia bawah? We have this blindness about Jesus and we have this blindness about our own heart, that we think we are good enough to save ourselves. Kita memiliki kebutaan mengenai siapakah Yesus dan kita memiliki kebutaan mengenai siapakah diri kita dalam hati kita yang And this is benar. precisely why the gospel is called the good news. Inilah makanya mengapa Injil dikatakan adalah berita yang baik. The gospel is never called the good advice. Eh, Advice? Injil tidak pernah dikatakan sebagai Good advice? Advice. nasihat yang baik. Yeah. Yeah. Good advice. Yeah. The gospel is called the good news. Injil dikatakan adalah kabar baik. It is good news because it tells us that on the cross something that has been done to redeem our evil heart.
dikatakan kabar baik karena di atas salib suatu hal yang baik sudah dilakukan untuk menebus hati kita. But still, whenever people are separated by the gap of the world above and the world below, without the grace of God, they cannot see who Jesus is and how evil they actually are. Jadi dengan adanya keterpisahan ini manusia tidak bisa melihat betapa butanya mereka dan betapa jahatnya hidup mereka. Last one. Hal terakhir. So what's the cure of this problem? Jadi apakah solusi daripada masalah ini? If the problem is there's a separation between God and man, jika problemnya adalah dari perpisahan antara Tuhan dan manusia, and the symptoms is that there's a blindness about who Jesus is and about who we truly are, dan gejalanya adalah adanya kebutaan antara siapakah diri kita dan siapakah Tuhan Yesus. so what's the cure? Jadi apakah solusinya? So let's check verse 28 to 30. Mari kita membaca ayat 28 sampai 30. So Jesus said to them, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing on my own authority, but speak just as the Father taught me. And He who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to Him. As He was saying these things, many believed in Him. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. So the people asked Jesus, so who are you? Jadi orang-orang bertanya kepada Yesus, siapakah engkau? And Jesus said, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am. Jikalau engkau telah mengangkat anak manusia, maka engkau akan melihat siapakah aku. So in the original language, there's no such thing as I am He. It just stands I am. Dalam bahasa asli tidak ada aku adalah dia, hanya adalah akulah. Yep. Ya. Only I am. Hanya akulah, bukan akulah dia. So again, in the original language, it simply says, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am. Dalam bahasa aslinya, ketika engkau telah mengangkat anak manusia, maka kamu bisa melihat akulah. Again, if you follow the expositions of John's Gospel, you will understand that the word I am is full of meaning. Jika Anda mengikuti eksposisi daripada Yohanes, maka kata-kata akulah, aku, itu memiliki banyak arti. I am is a very important phrase, important clause in John's Gospel. Aku adalah suatu term yang sangat penting dalam Injil Yohanes. Because this is the same sentence that God Himself told Moses about His name. Karena ini adalah kalimat yang sama yang digunakan Tuhan untuk menyatakan diri kepada Musa. I am who I am. Aku adalah aku. And in the book of Isaiah, dalam buku Yesaya, God Himself says that He is the I am. Tuhan berkata bahwa dialah aku itu. Let's read Isaiah chapter 43. Mari kita lihat Yesaya pasal 43. Verse 10 to 11. Ayat 10 sampai 11. Isaiah 43, verse 10 to 11. I'll read this one for you. You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am. Before me no God was formed, nor shall there be any after me. I am the Lord, and besides me there is no Savior. So actually when Jesus say, when you lifted up the Son of Man, you will know that I am, then Jesus is actually alluding to Isaiah chapter 43 and also the book of Exodus. Kamulah ini saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah, dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah Dia, Tuhan Yesus merefer kepada Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. And Jesus said, Dan Yesus berkata,
It is only when you lifted me up then you know that I am actually Yahweh that Isaiah and the book of Exodus have been saying about. Ketika engkau mengangkat aku, maka engkau akan tahu bahwa kitab Yesaya merujuk kepada diriku. And how was Jesus exalted? Dan bagaimana Tuhan Yesus ditinggikan? How was Jesus lifted up? Bagaimana Tuhan Yesus diangkat? There are two answers that actually becomes two sides of the same coin. Ada dua jawaban yang adalah dua sisi daripada satu koin. In John's Gospel, and then we find that Jesus is lifted up first when he was crucified on the cross. Dalam Yohanes dikatakan bahwa Tuhan Yesus diangkat ketika dia diangkat ke atas kayu salib. And if you read like John chapter 19, dan ketika Anda membaca Yohanes pasal 19, there's this little verse after Jesus was crucified. Ada satu ayat kecil setelah Yesus disalibkan. And that little verse is actually taken from Zechariah chapter 12. Dan ayat itu diambil daripada Zakaria pasal 12. Where God himself, where Yahweh himself said, look, one day they will see me, said Yahweh, whom they have pierced. Ketika Yahweh berkata, lihat, suatu hari engkau akan melihat bahwa mereka akan melihat aku yang disalibkan, Satu hari mereka akan melihat aku yang mereka tikam, said Yahweh. And that same little verse was put by John in the narrative of the crucifixion of Jesus. Dan ayat itu ditaruh di dalam narasi penyaliban Kristus. It's like John is saying, look, if you want to know the fulfillment of that prophecy in the book of Zechariah, look at the person of Jesus Christ. He is the Yahweh that you have pierced. Sepertinya Yohanes ingin berkata, lihat, kalau kamu mau melihat bagaimana pemenuhan daripada kitab Zakaria, maka lihatlah Yesus Kristus. But not only Jesus was lifted up through his crucifixion, secondly, he was also lifted up by his resurrection. Bukan hanya Kristus ditinggikan melalui penyalibannya, tapi Kristus juga ditinggikan melalui kebangkitannya. My Lord, my God, said Thomas after he saw Jesus risen from his dead. Tuhanku Allahku, ketika Thomas melihat Yesus bangkit daripada kematian. When man is confronted by Jesus being lifted up by the cross and by his resurrection, in that time, then he has to decide who Jesus really is, because that's the only moment where the identity of Jesus has been made clear. Ketika manusia melihat bagaimana Yesus ditinggikan melalui salib dan kebangkitannya, disitulah saatnya di mana manusia harus memutuskan bagaimana dia harus memutuskan apa? Memutuskan bereaksi kepada Tuhan. Bereaksi kepada Tuhan. So again, how do we know? What is the cure of these separations and all this blindness? Jadi bagaimana kita tahu apakah solusi daripada perpisahan dan kebutaan ini? If you don't believe in me, you will die in your sins. Jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu akan mati dalam dosamu. I will go back to the Father and you cannot follow me. Aku akan kembali kepada Bapakku di surga dan kamu tidak bisa mengikut aku. Again, if you don't believe me, you will die in your sins. Sekali lagi, jikalau kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. So who is Jesus? Jadi siapakah Yesus? Jesus who gives this promise, who gives this warning, is Jesus who is revealed through his cross and resurrection. Yesus adalah Yesus yang bangkit, mati dan bangkit, yang Tuhan Yesus yang memberikan peringatan seperti ini, Tuhan Yesus memberikan janji seperti ini adalah Tuhan Yesus yang dia dinyatakan identitasnya paling jelas di atas kayu salib pada waktu dia mati dan pada waktu dia bangkit. So, reflection to every one of us. Jadi satu refleksi untuk masing-masing daripada kita. It is the cross and resurrection of Jesus that confirms this separation. Salib dan kebangkitan mengkonfirmasi masalah kita, yaitu keterpisahan kita daripada Allah. When you look at the cross and when you look at the resurrection, it truly confirms that yes, we are from this world. In ourselves, we don't have any hope. That's the reason why we need Jesus who come from above. We are actually from this world. Ketika kita melihat salib Kristus, maka kita akan menyadari bahwa kita ini adalah dari dunia bawah dan kita memerlukan Tuhan Yesus karena kita berasal dari dunia bawah ini. And secondly, yang kedua,
The cross and the resurrection actually confirms that Jesus himself, he is God according to John's gospel. Salib dan kebangkitan menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah berdasarkan Injil Yohanes. He is the one that has been prophesied by Zechariah. Dialah yang sudah dinyatakan oleh Zakaria. How do people pierce Yahweh? The answer is look at the cross of Jesus. Bagaimana orang menikam Yahweh? Jawabannya adalah lihat kepada salib. How do people know that Jesus is actually Yahweh? Bagaimana orang tahu bahwa Yesus adalah Yahweh? After his crucifixion, look at his resurrection. Setelah penyalibannya, lihat kebangkitannya. Look at what Thomas has said. Lihat apa yang dikatakan Thomas. Look at what Jesus himself has showed to Thomas. Lihat apa yang sudah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas. He has new body, the new glorious body. Dia memiliki tubuh yang baru. That is different from the body of Lazarus that also was resurrected from the dead. Ini adalah tubuh yang berbeda dari tubuh daripada Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Jesus' body has a better quality than Lazarus. Tubuh Kristus memiliki kualitas yang lebih baik daripada Lazarus. Because this is the body that has already conquered sin and death. Karena tubuh ini adalah tubuh yang sudah menaklukkan dosa dan kematian. This is the body that he received after he becomes victorious. Ini adalah tubuh yang sudah diterimanya ketika dia sudah memiliki kemenangan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya adalah Allah dan pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Verse 14, ayat 14. The Word became flesh and he dwelt among us. Firman itu menjadi daging dan dia tinggal bersama-sama dengan kita. And that same word that became flesh and dwelt among us, he showed that he is not from this world when he risen from the dead. Dan firman itu yang sudah hidup bersama-sama dengan kita, dia menyatakan bahwa dia tidak berasal dari dunia ini dan karena dia sudah bangkit dari kematian. So we have learned 3 points in this morning. Dan kita sudah belajar 3 poin pagi ini. What's the biggest problem in our world? Apakah masalah yang paling besar dalam dunia kita? What's the symptoms of that problem? Apakah gejala daripada masalah itu? And what's the cure? Dan apakah solusinya? Again and again and again and again, the cure is the cross and the resurrection of Jesus Christ. Lagi-lagi, solusinya adalah Yesus Kristus dan kebangkitannya di atas salib. Just give your heart to Jesus' nail-pierced hand, and He will have you alive forever. Berikanlah hidupmu pada Yesus Kristus yang tangannya sudah ditikam dan Ia akan memberikanmu kehidupan kekal. Let us all pray. Mari kita berdoa. Could you lead us in prayers? Father in heaven, we thank you, Lord, for this lovely sermon shared by Vicar Andrew. As we reflect on the state of the human heart, we acknowledge there's a big separation between the world above and the world below, and the reality of our depravity and the struggle between good and evil within us. We also recognize the importance of believing in Jesus, O Lord, and coming to Him to receive forgiveness, to receive fellowship with you in eternal life. We thank you for the gift of salvation through Christ who is crucified, and we pray that we may always remember the significance of the cross and the resurrection. May we always remember that without Christ crucified, the good news is just good advice, and Christianity is just another religion. Thank you for your love, for your mercy, and for your grace. In Jesus' name we pray, amen. Amen.